वक्फे के बाद गुफ्तगू में दोबारा खुश आमदेद। आमना बीबी जिसने मुजफ्फरगढ़ में अपनी जान खुद ले ली क्योंकि उसको इंसाफ नहीं मिला, यकीनन उसके साथ कुछ मर्दों ने भी ज्यादती की, लेकिन आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि उसकी एक अपनी जो बहन, सगी बहन है, उसने भी उसके खिलाफ पुलिस के सामने गवाही दी थी कि इसके साथ कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उस बहन की शादी जो है वो आमना के एक भाई के साथ हुई थी। तो बस क्योंकि मैं इस डिस्कशन में अकेला मर्द हूं तो पॉइंट सिर्फ ये बताना है कि मर्द वाकई बहुत जुल्म और ज्यादती करते हैं औरतों के साथ, लेकिन कभी कभी औरतें भी औरतों के साथ ज्यादती कर देती हैं। अब हम आपको थर और चुलिस्तान की जो सूरत हाल है उसके बारे में कुछ बताएंगे। पिछले दिनों जब नवाज शरीफ साहब, सायरा अफजल तारड़ साहबा के हमरा और भी बहुत से लोग थे वहां पे गए थे, तो वहां पे उन्होंने ये सवाल उठाया था कि जो थर में सूरत हाल है तो चुलिस्तान में वैसी सूरत हाल क्यों नहीं है। तो उसी को आज हम डिफरेंशिएट करेंगे, कुछ आपको उसका फर्क बताएंगे। पहले देखिए कि थर में जो इमदादी सरगर्मियां हैं, क्या वहां के लोग उनसे मुतमिन हैं। सराय थर में बच्चों की आवाज का सिलसिला रुका है और न ही भूख और बदहाली से तंग आने वाले मुतासिन की नकल मकानी में कमी आ सकी है। हुकूमत थर में की जाने वाली इमदादी कार्रवाइयों के बड़े दावे कर रही है, जिनमें 1.5 लाख खानदानों में मुफ्त गंदुम और इमदादी अशिया की फराहमी शामिल है। ताहम मुतासिन का कहना है कि दूर दराज के दही इलाकों में इमदादी गंदुम का दाना भी न पहुंच सका है और जहां गंदुम पहुंची है वहां सरकारी अफसरान की बेकायदगियों की आम शिकायत पाई जाती हैं। जो कणक मिली है वो कणक जो है तकरीबन मेरे खानदान है 500, लेकिन कणक जो मिली है वो 170 आदमी को मिली, 700 आदमी है, लेकिन जो कणक मिली है वो ये 50 बोरी है। वो बिना कणक का थोड़ी दिनी है, वो में कणक पूरी थे को थी वो वड़ा को ता पई है। बाकी बीमारी जाम है, बाढ़ भुगता मरे, गरीबत है, बीमारी है, रढ़ा मोए से मुल्क में खबर है, अन खाधा पिए अमदादी असा न जुड़ी है कोई सफा। इमदादी अशिया की मुनसफाना तकसीम के जरिए ही मुतासिन के मसाइब को कम किया जा सकता है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक के लिए कैमरामैन अफजल खान के साथ मोहम्मद अनीफजई तरपारकर। तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पिछले दिनों थर के जो मुतासरीन हैं उनके लिए 1 अरब रुपए की इमदाद का ऐलान किया, और इसके अलावा अब उन्होंने आज ये भी एक हदायत जारी किया कि उनको जो फौरी तौर पे नकद रकूम भी मुहैया की जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो पंजाब का सहराई इलाका है चुलिस्तान, अब वहाँ पे क्या सूरत हाल है शायद हुकूमत पंजाब को उसका पता नहीं, लेकिन हम आपको बता देते हैं। आइए आपको दिखाइए कि चुलिस्तान में क्या सूरत हाल है। चोलिस्तान में आजकल खुश्क साली का राज है। हालिया खुश्क साली की वजह से चोलिस्तान के तमाम टोबे सूख चुके हैं और चारा जल जाने से माल मवेशियों की जिंदगियों को भी खतरात लाहक हैं। ये टोबे जो हैं बहुत खुश्क हो चुके हैं, कुओं में भी पानी नहीं है। पानी ना होने की वजह से लोग नकल मकानी कर रहे हैं। चोलिस्तान का जो ये बेशतर इलाका है ये कहत साली का शिकार हो भी चुका है और बहुत सी माइग्रेशन सामने आ चुकी है। हुकूमती अदारे भी चोलिस्तान में जारी खुश्क साली से आगाह हैं। चोलिस्तान में मरने वाले माल मवेशियों की बाकियात रेत में जगह जगह बिखरी नजर आती है। चंकारा हिरन की जिंदगी को भी शदीद खतरात हैं। ना चारा है, ना पानी है, ना बारिश है, ना कुछ नहीं। हुकूमत ने असा को कुछ नहीं दिता ही गाल दे विच उथा ओ जरा एमडी साहब है या कोई है उथा थर चुना लोकां उना को फंड दिती है, पानी दिते, पाइपलाइन दिती है। जरा वजीर सिंध आला कैमली शाह साडा जरा वजीर उथा हर शह देंदा पे, साडा वजीर उथा हर शह देंदा पे जरा अपना इलाका है पंजाब सूबा है। पंजाब सूबे को कोई शह नहीं मिली, कोई गरीब आबाद है को कोई शह नहीं मिली पंजाब सूबे। रोही में बारिशें ना होने की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल से बचने के लिए मुतबादल निज़ाम मौजूद है, लेकिन 6 साल से ये निज़ाम बंद पड़ा है। पंपिंग स्टेशन पर पाइप लाइनें बेकार, जबकि जनरेटरों से मशीनरी गायब हो चुकी है। हुकूमत इस निज़ाम की बहाली से चोलिस्तान में जिंदगी की रौनकें लुटा सकती है। रोही को थर की बहन कहा जाता है और यहाँ भी थर जैसी सूरत-ए-हाल का खदशा है। यहाँ के रोहीले आफत आने से कबल हुकूमती इक़दामात के मुंतजर हैं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक के लिए कैमरामैन अब्दुल रऊफ के साथ राना मोहम्मद अफजल, रहीम यार खान। जी, ये राना अफजल की रिपोर्ट आपने देखी रहीम यार खान से। सायरा अफजल तारड़ साहब, हमने आपको बर वक्त आगाह कर दिया है कि सिर्फ थर में सूरत हाल खराब नहीं, जरा चुलिस्तान की भी खबर लें। हामिद मीर साहब, वैसे यकीन करें जमीन आसमान का फर्क था। वो बंदा जिस तरह बात कर रहा था ना कड़क के, अगर वो इतना मैल नरिश्ट होता, अगर उसकी हालत ऐसी होती, उसको साफ लग रहा था कि जिस तरह वो वहाँ दे रहे हैं इधर भी दें।
میں آپ کو بتاؤں نہیں تو ہم نے آپ کو جو اس کے جو مال مویشی مر گئے دیکھیں مال کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں وہاں پہ، ہڈیاں وہاں پڑتی ہیں. یہ جو ریگستان ہے یہاں تو عرصہ دراز مطلب جب بھی کوئی مرتا ہے کوئی ایک آدھی ہڈی کہیں مل گئی تو انہوں نے دکھائی. یہ میں مانتی ہوں کہ چولستان لوگ مائگریشن کر رہے ہیں. نہیں مائگریشن ان کا یہ کرتے ہیں, یہ ان کا ٹریٹ ہے کہ یہ مطلب, لیکن مقصد یہ ہے کہ حالات میں بالکل مانتی ہوں کہ حالات ظاہر خشک سالی ہے, وہ بھی ریگستان ہے, ان کے مسائل ہیں اور پرابلم آ رہی ہوگی. اور یہ بڑی اچھی آپ نے کہا دکھائی کہ اس کے دیکھنے کے بعد اب حکمت عملی بنائے گی پنجاب حکومت اور وہاں کے رحیم یار خان کے لوگ جو کریں گے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو کوئی ہاسپٹل میں دیر از نو کمپیریزن. ٹھیک ہے, مطلب آپ جو شرح اموات بچوں کی وہاں پہ ہے, جو لوگوں کی, مجھے تو ان کی شکلیں ماشاءاللہ بہتر لگ رہی تھی, مطلب ان کے بولنے میں, ان کے چالنے میں, ان کی گفتگو میں, مطلب وہاں سے آپ دیکھیں ذرا, ان لوگوں کو تو احساس ہی نہیں ہے. جی طاہرہ آپ اس پہ کیا کہیں گی؟ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں معذرت کے ساتھ اور بصد احترام ریسسٹ سٹیٹمنٹس نہیں کرنی چاہیے, اور یہ جو قحط سالی, خشک سالی اور بھوک, میر صاحب اس کے ساتھ نہ ہمیں صوبائیت کرنی چاہیے نہ سیاست کرنی چاہیے. کل آپ کا گھر اگر جل رہا ہے, آج میرا گھر جل رہا ہے, آنے والی کل خدا نہ خواستہ آپ کا گھر جل سکتا ہے. ہمیں ڈرنا چاہیے, ہمیں ان سب کی آہوں سے بچنا چاہیے. میرا صوبہ بہتر ہے اس لیے کہ پنجاب ہمیشہ سے 5 دریاؤں کا صوبہ رہا ہے, اس کے پاس پانی رہا ہے. ٹیل اینڈر سندھ سے پوچھیں کہ ان کے پاس پانی نہیں ہے, ان کا ذخیرہ نہیں کیا گیا پانی, بارش نہیں ہوتی. نہیں, ہم تو چولستان کی بات کر رہے ہیں نا. میں کہہ رہی ہوں کہ چولستان تو ابھی تک آخری اطلاع آنے تک تو سرائکی وسیب میں ہے, سرائکی وسیب میں ہے آخری اطلاع آنے تک, ابھی تک تو علیحدہ صوبہ نہیں بنا. میں سمجھتی ہوں کہ بھوک کل ان کے گھر میں تھی, آج میرے گھر میں آ سکتی ہے, مجھے ڈرنا چاہیے. اور یہ جو رپورٹیں لکھ رہی ہے حکومت پاکستان, یہ MDG پاکستان ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کی آخری رپورٹ ابھی حال ہی میں نکلی ہے. اس میں 5 بہت موٹے موٹے ہیں. ایک جو نقطہ ہے وہ ماحولیات کے اوپر ہے, اور جو جھوٹ اس میں لکھا گیا ہے. ایک نقطہ غربت کے اوپر ہے, جو جھوٹ اس میں لکھا گیا ہے. یہ نقطہ عورتوں کے اوپر ہے, جو جھوٹ اس میں لکھا گیا ہے. غربت کا بھی میں آپ کو دکھا دوں, جو چیزیں اتنی جھوٹ لکھی گئی ہیں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ انڈیکیٹر. چلیں ٹھیک ہے, آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. یہ بھوک کا نقطہ ہے, بہت جھوٹ لکھا گیا. حامد میر بھائی, یہ اس میں ہماری عوامی ذمہ داریاں بھی بنتی ہیں معاملات میں, اور حکومتوں کی بھی ذمہ داریاں بنتی ہیں, اور ہم معاملات کو ڈسکس کرتے ہیں, معاملات کو 1-2 دن وہ ایشوز بھی چلتے ہیں, لیکن آگے جا کے وہ پھر بند ہو جاتے ہیں, پھر ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. اصل میں یہ مسئلہ پیدا کہاں سے ہوا ہے, یہ حالات یہاں تک کیوں پہنچے, اس کا مطلب وجوہات کیا ہیں. سب سے بڑی وجہ تھر کی ٹوٹل جو آبادی ہے وہ 10 لاکھ آبادی ہے. 3,78,600 لوگ جو ہیں وہ غربت کی لائن سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں, اور وہاں پہ 47% بچوں کو غذائی کمی کا شکار ہیں وہ لوگ. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات جو ہیں سب سے بڑے 2, ایک پانی اور دوسرا جو ہے تعلیم. تو اب ایک سوال آپ نے کیا تھا کہ وہاں پہ جو امداد پہنچ رہی ہے, نمبر 1 بات یہ کہ جو امداد پہنچ رہی ہے وہ عارضی امداد ہے. اس کا جو مستقل بنیادوں پہ جو کام کرنا ہے, پانی کا انتظام, ہماری پارٹی نے پہلے سے جا کے وہاں پہ 10 سال سے 600 کنویں کھودے ہیں, اور اتفاق سے وہ تمام میٹھے پانی کے نکلے ہیں, اور ابھی 100 کنووں کا اور مزید اعلان کیا ہے. اس طرح سے وہاں تعلیم کا مسئلہ ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے. تو تقریباً 92 میں ہم نے وہاں پہ 39 سکول کھولے تھے, چپر سکول, اور جب وہ بچے ذرا ہائی لیول تک پہنچے ہیں تو مٹی میں ان کے لیے 3 ہاسٹل تھے. مختصراً یہ کہ وہاں پہ جو ہے مٹی, جو ان کا کیپٹل شہر ہے, وہاں پہ تو ساری امداد پہنچ جاتی ہے, لیکن اسلام کوٹ, عمر کوٹ, رات کو میں نے جیو کی گاڑی دیکھی تھی کہ وہاں پہنچی, بہت اچھا لگا, اس لیے کہ وہاں پہ جانور کیوں مر رہے ہیں, لوگ کیوں مر رہے ہیں, کہ وہاں پہ بارش کی, ایک میری آخری بات سن لیں, ایک بارش کی کمی ہے, لوگوں میں قوت مدافعت نہیں ہے, تو جو بھی مرض آتا ہے وہ اتنا سخت نقصان پہنچاتا ہے کہ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں. نصرت صاحب عباسی صاحبہ, یہ کیا بات درست ہے کہ جو امداد پہنچ رہی ہے وہ صرف مٹی تک پہنچ رہی ہے, آگے نہیں جا رہی؟ میر صاحب, یہ حقیقت ہے, بلکہ اب تو میڈیا اتنا اویئر ہو چکا ہے, بلکہ اسی نے یہ سارا ایشو اٹھایا تھا, اور ایسی جگہوں پر میڈیا کے نمائندے ہی پہنچ رہے ہیں, لیکن حکومت کے نمائندے نہیں پہنچ رہے. صرف مٹی اور اس کے ارد گرد ہی آپ کو
प्रोटोकॉल भी नजर आएगा, मिनिस्टर भी नजर आ रहे हैं, दूसरी एनजीओज भी नजर आ रही हैं, जो कि अब हम तो जाकर देख कर आए, लेकिन मीडिया जिस तरीके से हमें दिखा रहा है वो तो हम लोगों के लिए अफसोस का मुकाम है। सारी दुनिया देख रही है, इंटरनेशनली हम लोगों को ही दिख रहा है कि 60,000 बोरी कहां पड़ी हुई थी, क्यों पड़ी हुई थी, उसके पीछे क्या साजिश थी, वो भी अब अवेयर हो गई, सब दुनिया को पता चल गई। इस्लाम कोट है, छाछरो है, डीपलो है, ये इतना दूर दूर इलाके हैं कि यहां से लोग बेचारे इतनी दूर पैदल सफर करके आ रहे हैं। उनको अब ये पता है, ये समझ आ गई है कि सारी सिंध की क़यादत जो है वो मिट्टी में आके ठहरी हुई है, तो जो कुछ हमें मिलेगा यहां से मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद जितनी मिसमैनेजमेंट है और जितनी, वही मीर साहब आप भी इतने अरसे से देखते आ रहे हैं, 5 साल पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से हुकूमत की और अब इनका 6ठा साल गुजर रहा है, जो इन्होंने गुड गवर्नेंस 5 साल आप भी तो उनके साथ थे, मिसालें, आप भी तो उनके साथ थे 5 साल में, आप भी तो उनके साथ रहे। नहीं मीर साहब आपको अच्छी तरह पता है कि हम कितना अरसा रहे और किस वजह से रहे, वो भी एक इशू था जिसकी वजह से, जो ड्यूअल सिस्टम था उसकी वजह से। ये एक लंबी बहस है, किसी दिन ठीक है, इस पे बाद में बात करेंगे। एक वक्फा जी, वक्फे के बाद दोबारा में। वक्फे के बाद कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। कुछ अदादो शुमार हैं तो बहुत दिल को दुखी करने वाले, लेकिन आपको बताने ज़रूरी समझता हूँ। 2013 में कम अज़ कम 56 ख़वातीन ऐसी कत्ल कर दी गई जिनका कसूर सिर्फ ये था कि उन्होंने बेटी को जन्म दिया। बेटे को जन्म नहीं दिया, बेटी को जन्म दिया, तो उनको कत्ल कर दिया गया। तो जो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है 2013 की, उसमें ख़वातीन के हकूक़ के बारे में 136 ममालिक में पाकिस्तान का 135वां नंबर है। सिनफी मुसावात के हवाले से ख़वातीन को जो हसूल तालीम के लिए जो सहूलियात हासिल हैं 129वां नंबर है, हिफ़्ज़ान सेहत के लिए 124वां नंबर है और सियासी तौर पर बाख्तियार 64वां नंबर है। इस मामले में थोड़ा सा पाकिस्तान का नंबर ऊपर है। और अब एक और बहुत अहम सवाल खड़ा हो गया, अगर आपने ख़बरें देखी हों तो आज जो वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब हैं, उन्होंने ये कहा कि हुकूमत या हुकूमत के किसी इदारे की तहवील में कोई औरतें और बच्चे नहीं हैं। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के तर्जुमान ने उनके इस बयान की तरदीद किया और कहा कि उनको नहीं पता। अब मैं आपसे आयशा साहबा ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपका ताल्लुक सवाद से है, क्या ये वाकई मसला है कि सवाद या दीगर इलाकों में कुछ औरतें और बच्चे जो हैं वो उनको रियासती इदारों ने अपनी तहवील में रखा हुआ है? वैसे हामिद भाई, मेरे इल्म में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो ख़वातीन के हवाले से वहाँ पे ख़वातीन की जो और मसाइल हैं, और जहाँ तक मैं काम करती हूँ वही मसाइल हैं कि जो ज़्यादा बेवाएँ हो गई हैं और जो बच्चों के मसाइल हैं, उनके जो यतीम हो गए हैं, और इस तरह का जो मिसिंग पर्सन का मसला, इस तरह का वाक़या कोई मेरे सामने नहीं आया। जी आपके इल्म में है जी कोई? मैं समझती क्योंकि मिसिंग पर्सन्स के मामलात में आप बहुत जी जबरी तौर पर गायब किए गए अफराद का केस बिल्कुल मुख्तलिफ है, और ये जो एंटी टेरर कोर्ट्स वगैरह का सिलसिला बिल्कुल मुख्तलिफ है, फाटा का सिलसिला बिल्कुल मुख्तलिफ है, बलोचिस्तान में तो बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ सूरत हाल है। लेकिन ये कह देना कि हमारे पास कोई औरतें और बच्चे नहीं हैं, तुम जाके जेल में देख लो जी, मिसिंग पर्सन्स को कौन सा जेलों में रखा हुआ है? जिसको गायब करना होता है जबरी तौर पर या लापता जबरी तौर पर करना होता है, उसको आप हरीपुर जेल में या स्वाद जेल में नहीं रखेंगे। आप उसको कोट लखपत में या कराची लांडी में या पेशावर जेल में, सेंट्रल जेल में नहीं रखेंगे। आपके पास सेफ हाउसेज होते हैं, आपके पास और जगह होती हैं किसी को जबरी तौर पर गायब करने के लिए। तो मैं ये नहीं मानती कि ये नहीं होगा। अलबत्ता अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मेरे पास कोई ठोस सबूत है, तो वो तो मेरे पास नहीं है। और सच्ची बात है कि जहां ISI और MI और IB और CID का वगैरह का मामला आ जाता है, इंटीरियर का और फौज का, तो वहां फिर किसी के पास भी सबूत नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ हम लोग कहते हैं। जहां तक ये जो जबरी तौर पर गायब किए गए अफराद का ताल्लुक है, हमारे पास तो सिर्फ उन लिस्टें होती हैं जो कि मामा कदीर बलोच और आमना मसूद जंजो साहिबा हमें दे रहे होते हैं ना, यही हो सकता। अच्छा, लेकिन अब एक लिस्ट जो है वो आमना साहिबा, एक लिस्ट तालिबान ने भी दी है। उन्होंने कहा जी कि 300 औरतें और बच्चों की फहरिस्त है, और ये भी बताया कि ये कहां कहां पे बंद है। हामिद भाई, मैंने आपसे कहा ना कि इस मामले में मुझे कोई इतना इल्म नहीं है। इस तरह के मेरे सामने अभी तक कोई ऐसा केस मैंने डील नहीं किया। मैं खवातीन में काम करती हूँ, वहाँ पे मैं तालीम के मैदान में करती हूँ, मैं खवातीन के हुकूक के मैदान में काम करती हूँ, जेलों में भी काम करती हूँ, पूरे स्वात में आपका नेटवर्क हाँ जी। लेकिन इस तरह से मतलब इस मामला का मुझे कोई ज्यादा इल्म नहीं है। अच्छा, अब आखिर में सायरा अफजल तारड़ साहबा, अब मैंने आपसे पहले भी ये सवाल किया था कि इतने आज हमने ख्वातीन के मसाइल डिस्कस किए, यकीनन इसमें मेन जो जालमाना किरदार तो मर्दों का है, लेकिन वो जो मैंने एक बात की थी
کہ کہیں کہیں عورت بھی عورت کے ساتھ ظلم کرتی ہے، اس پہ آپ کیا کہیں؟ میں غلط بات تو نہیں کی میں نے؟ بالکل نہیں کی جی. اگر آپ جتنے یہ تیزاب پھینکنے والے واقعات اور اس طرح دیکھیں تو تیل جو ہے وہ ساس یا نن ڈال رہی ہوتی ہے اور ماچس جو ہے وہ خامر لگا رہا ہوتا ہے. سو میں تو بالکل ٹوٹل اس بات پہ ایگری کرتی ہوں کہ جس طرح بیٹیوں کے ہونے پہ، پیدائش پہ، خامن تو بیچارہ بعد میں منہ بناتا ہے. آج کل حالات بہتر ہیں، میاں بیوی ساس اور نندیں پہلے بناتی ہیں. سو مقصد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہمیں بالکل، اور ایک اور چیز، ہم عورتوں میں اتحاد بھی نہیں ہے. مطلب میں نے یہ دیکھا ہے، نظر آ رہا ہے نہیں یہاں بہت اچھا ہے. اچھا ایون پروفیشن میں بھی میں نے دیکھا ہے. سو میری گزارش یہ ہے کہ ہم کو خواتین کو چاہیے. اچھا طاہرہ، آپ اس سے اتفاق نہیں کرتی کہ عورت بھی عورت پہ ظلم کرتی ہے؟ جی، عورت کس نظام میں پلی ہے؟ اسی پدر سری نظام میں پلی بڑی، پیدا ہوئی اور نشو و نما پائی جس میں مردوں کا ہے. اور یہ صدیوں سے، بلکہ ہزاریوں سے چل رہا ہے یہ پدر سری نظام کو بدلنا ہوگا. یہ نہیں کہ ہم عورتوں، یہ بھی ایک طریقہ ہے ہمیں آپس میں لڑوانے کا کہ عورت کی بدترین دشمن ہے. میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتی. میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہو، ساس بھی کبھی بہو تھی. کیا تھا وہ؟ میں تو کبھی دیکھا نہیں اس طرح کی چیزیں، ساس بھی کبھی نہ میں نے کبھی اس طرح کے ڈرامے دیکھے، نہ اس طرح کی فلمیں دیکھی. لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ ایک طریقے ہیں ہمیں آپس میں لڑوانے کے. سیاسی جماعتوں میں بھی طریقے ہیں ہمیں آپس میں لڑوانے کے. ایک کوکس نہیں، لیکن یہ جو آمنہ بیچاری جس نے خودکشی کی، اس کی ایک بہن نے اس کے خلاف پولیس کو گواہی دی کہ نہیں، اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوا. میر صاحب ہمیں کیا معلوم؟ آپ مختار بی بی کو فون کریں اس وقت، ان سے کہیں کہ آپ ابھی فون کریں، ان سے کہیں، میں فون کرتی ہوں اگر آپ چاہتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا. FIR کٹوائی ہے، سب کچھ. ہمیں کیا پتا کہ پیچھے کیا ہے. کبھی جائیداد کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی وراثت کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی شادی بیاہ کا مسئلہ. آپ کے کہنے کے مطابق تمام مسائل کا 100% ذمہ دار صرف مرد ہے؟ نہیں جی، معاف کیجیے گا، نہیں جی. پدر سری نظام ہے، کنٹرول ہے اور پاور ہے، اختیار ہے، اور با اختیار ہونا یا نہ ہونا، کنٹرول کرنا یا نہ کرنا. آخری بات، آخری چھوٹی سی بات کیجیے گا. حامد بھائی، میں یہ کہ جاہلیت کی تعریف ہے کہ اس میں عورتوں کو زندہ دفنایا جاتا ہے. جب تک ہمارا معاشرہ اس جاہلیت کی طرف جائے گا، ہمارا یہی حل ہوگا. ہمارے لیے مثالیں موجود ہیں. امہات المؤمنین کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تنہا کھڑی ہوئی اور پوری امت کو ایک پناہ دی، اور عورت کو ماں، بہن، بہت بہت شکریہ. میرے پاس وقت ختم ہو گیا. صرف تعلیم، بالکل صحیح کہا. مجھے جو شارٹ کٹ لگتا ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا، بہت بہت شکریہ. سائرہ افضل طارٹ صاحبہ نے کہا کہ تعلیم تمام مسائل کا حل ہے، لیکن طاہرہ عبداللہ صاحبہ بہت ملیٹنٹلی ہاتھ اٹھا کہہ رہی ہیں کہ صرف تعلیم نہیں بلکہ لینڈ ریفارمز، کیونکہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ جاگیرداری ہے. اور مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.